বিকে রুখি আছে ইহঁতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আমাৰ ফালে আহিব তাৰমানে ভাব লগা আছেতো বিল হওক বা কিবা কাম হওক কিবা কিবি এনেকুৱা ভাব লগা প্ৰমোদৰ মোৰ পৰা 2 কোটি টাকা লৈছিল সি দিম বুলি কৈ আছে 31 তাৰিখলৈকে চাম ইয়াৰ পিছত যদি নাপায় মই ইউটিউবত এৰি যাম মেলা মানুহ কথা দিয়া আছে এতিয়াও বহুত 31 তাৰিখ মাসनि उनाव लाखनो हानाय नङा जायफोर दिनै फैयाखै आरो उनाव जोंहा फैगासिनो दंबावो आज जोने हानाय बहुत মানুহ लाहिबो কাৰণে लाइन ধরে আছে চিন্তা কৰিব নালাগে বিপিএফে सरकार बनाय আছে मिथिबाय नोंसोरथ' खोनागासिनो दं उमुगा ओरै मोननांगौनो बेखौनो नेगासिनो दं बेखौ मोनो खोमा साननानै नेनानै दङ बेबायदि मेरला गामियाव रायलायोना मेरला दखान बाजाराव रायलायो फैगोन मेरला दं सिन्था खालामनांगौ गैया 13 दिनल' दोनजोबाखै जोङो 1 तारिख बा 2 तारिख एप्रिलनिफ्राय लागातार आरो जयनिं प्रग्राम लाबावगोन जोङो गैला 31 गैला नालाय 31 तारिखनि गेजेराव बिला जा मोनो जा मोना मोनग्राफ्रा फिसानिया मोनगोन मोनैथ' मेरला हिसाब गैयै दं कन्ट्रेक्टरबो गासिबो जाफाजाफि बिपिएफआव बारजोबगोन मिथिबाय दा जोंना बेनो जोङो যিখিনি মাওনো হায়ে আমি যিখিনি কামটো কৰিব পাৰো এইখিনি কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছো বিপিএফ দলত যিখিনি কামটো আমি কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক আলোচনা কৰি পেলাই আমি কাম প্ৰচাৰ কৰিব বিচৰা নাই जोङो যিখিনি खामानिखौ मावनो हायो बेखौसो दलाव सावरायनानै जोङो प्रचार खालामो जों ओरै मावगोन होननानै जेखौ जोंनाव केपासिटिया गैया मावनो हानायनि बेफोरखौ जोङो प्रचार खालामा जोंनि